पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो इस टाइम में एक स्कैंडल बना हुआ है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो थ्रेड कॉल करते हैं तो मैंने अपने थाने में रब्ता किया कि मुझे इस तरह कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और इस नंबर को चेक करें। जब वो चेक किया गया तो मैडम के जो होने वाले हस्बैंड हैं उनका था। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे गुलाम रसूल भट्टी कहते हैं और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़िर काम, अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक के ऊपर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नाज़िर काम, जैसे कि आपको पता है कि अदाकारा मोमना और लीगी एमपी साकिब चद्दर के दरमियान जो है वो इस वक्त एक कंट्रोवर्सी चल रही है, और इस हवाले से अब साकिब चद्दर का वजाहती बयान सामने आ गया, जिससे मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो खुल करके सामने आए हैं, और कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो साकिब चद्दर साहब के सामने एक वीडियो बयान के ज़रिए रखी गई, और वो वीडियो बयान भी मैं भी आपके सामने रखता हूं और चलाता हूं कि जनाब वो वीडियो में साहब क्या फरमा रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़िर काम, आपको पता है कि बहुत से एलिगेशंस जो हैं वो लगाए गए, और अब जो साकिब चद्दर साहब की वीडियो सामने आई है उसमें तो सारी कहानी ही जो है वो और हो गई है, या कह लें कि कहानी का रुख ही जो है वो बदल गया है कि साहब का उनके वीडियो बयान आने के बाद। अब वीडियो में वो क्या फरमा रहे हैं जनाब, वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने 8 माह हो गए हैं अदाकारा मोमना इकबाल को कोई कॉल नहीं की, और उसके साथ अब मेरा कोई राबता नहीं है, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। मोमना इकबाल वुमन कार्ड खेल रही हैं, इसके होने वाले खामन ने उसके मोबाइल में मेरी वीडियो देखी, वो वीडियो देखकर वो तैश में आ गए और इस हवाले से थाने में दरख्वास्त भी दी। उसके नंबर से मुझे धमकियां दी जा रही हैं। मुझे तो अब पता चला है कि वो शादी करने जा रही हैं। मोमना की वालिदा ने भी कॉल की और माफ़ी मांगी कि मैंने कोई कॉल की हो तो वो, यानी कि उन्होंने कहा कि उसके बाद जब उनके जो होने वाले शोहर हैं अदाकारा मोमना के, उनकी जानिब से जब मोमना इकबाल के मोबाइल के अंदर साकिब चद्दर और मोमना इकबाल की वीडियो देखी गई तो वो तैश में आकर के साकिब चद्दर को कॉल कर देते हैं, जनाब धमकियां देते हैं, जिसके बाद आपको पता है कि एक FIR भी साकिब चद्दर की जानिब से करवाई गई धमकियां देने के हवाले से। तो फील्डिंग सेट कर दी गई है वो सारी जो मामलात हैं। तो उसके बाद जो है वो थाने में राबिता करके साकिब चद्दर साहब की जानिब से FIR करवाएगी, और वो कहते हैं कि उस कॉल के बाद, यानी कि जब वो उनके होने वाले हस्बैंड की जानिब से धमकी हमें कॉल दी गई तो अदाकारा मोमना इकबाल की वालिदा की जानिब से कॉल करके मुझसे माजरत की गई, और फिर अदाकारा मोमना ने भी माजरत की। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इसमें पैदा होता है, वो क्या है वो मैं भी आपके सामने वीडियो रखने के बाद जो है वो आपके सामने रखूँगा। अब आप खुद सुने कि जनाब वो क्या फरमा रहे हैं वीडियो बयान के अंदर कि जनाब क्या चीज़ें हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो इस टाइम में एक स्कैंडल बना हुआ है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जो मोमना इकबाल ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे थ्रेट कॉल या मैसेजेस मेरी तरफ से गए हैं, तो मैं उसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ उसके इल्ज़ाम को। मैंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। 8 महीने से कोई एक सिंगल कॉल वो मुझे दिखा दे, मुझे नहीं, जो लोग उसके हक में वीडियो बना रहे हैं, जो सहाफ़ी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो उनसे रब्ता करें और उसे कहें कि आपको वो प्रूफ दे। देखें, वो कहती है कि मीडिया मेरी फैमिली है, फैमिली से चीज़ें छुपाई नहीं जाती, फैमिली को दिखाए वो। मेरा कोई कॉल नहीं होगा, मेरा कोई मैसेज नहीं होंगे, ना मैंने कोई थ्रेट किया है, और 8 महीने से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि उसकी शादी हो रही है और मैं शादी रुकवाने के चक्करों में हूँ। भाई मेरा 8 महीने से रब्ता नहीं है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं क्यों उसकी शादी रुकवाऊँगा? मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही थी। मुझे तो ये सारी चीज़ें जब खुली तब पता चला कि उसकी शादी हो रही है, और ये भी नहीं पता था कि किससे हो रही है। तो ये सरासर वो इल्ज़ाम लगा रही है मेरे ऊपर, और मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ, और मेरी सारों से रिक्वेस्ट है कि आप तहकीक तो करें इस चीज़ की। अब जो भी आ रहा है मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, अच्छी बात है, बनाए अगर मेरा कसूर है, अगर मेरा कसूर नहीं है तो आप लोग देख लें इस चीज़ को। होता ये है कि जो उसके नए हस्बैंड होने वाले हैं, उन्होंने उसकी फ़ोन में कोई एक वीडियो मेरी और उसकी देख ली। वो मौसूफ उस टाइम कहीं डैश पे आके मुझे फ़ोन करते और मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है सारा, और जब मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं तो मैंने अपने थाने में रब्ता किया कि मुझे इस तरह कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और इस नंबर को चेक करें। जब वो चेक किया गया तो मैडम के जो होने वाले हस्बैंड हैं उनका था। उसके बाद मोमना इकबाल की वालदा मुझे फ़ोन करती हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं चीज़ें दे सकता हूँ किसी को चाहिए हो तो।
مجھ سے وہ سوری کرتی ہیں کہ بیٹا وہ طیش میں آ گیا، اس کو جذبات تھے اس کے، تو اس نے آپ کو کال کر دی، مجھے آپ اس کی طرف سے معافی دی. میں چپ کر گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی خاتون ہے، چلو کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد مجھے مومنہ کا بھی خود فون آتا ہے، ریکارڈ ہے میرے پاس سارا. اس نے بھی مجھے کہا کہ جی اس نے وہ طیش میں آپ کو کال کر لیا، آپ کو تو آپ معاف کر دیں. اچھا وہ موصوف ابھی تک تھانے میں پیش نہیں ہوئی. پولیس ان کو بلا رہی ہے کہ آپ آئیں، ہمیں اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. وہ نہیں ہے، وہ کراچی بھاگ گئے. اب پتہ نہیں وہ کب آتے ہیں سامنے. اگر وہ اتنے ہی سچے ہیں تو کیوں نہیں فیس کر رہے چیزوں کو؟ اور رہی بات کال کی، میسج کی، میں نے 8 مہینے ہو گئے، کوئی ایک سنگل کال نہیں کیا، کوئی ایک سنگل میسج میں نے نہیں کیا، کوئی تھریٹ نہیں میں نے دیا. یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے اور یہ وومن کارڈ پلے کر رہی ہے. بہت شکریہ. آپ اس سے پہلے ثبوت لیں، اس کے بعد سراسر جھوٹ بول رہی ہے. میں نے کوئی جو ہے وہ تھریٹ نہیں کیا. اور یہ آپ نے گفتگو صاحب بہادر کی سنی، اور اس کے بعد ناظرین میری ابھی جب یہ ویڈیو بنانے لگا تھا تو ان کی دھمکی امیز ایک ویڈیو بھی میرے سامنے ہے، جو کہ ایک لاہور رنگ کے اوپر ایک صاحب کو یہ انٹرویو دے رہے تھے، جس میں یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ جناب میں سب کو جو ہے وہ تحقیقات میں کی، سب کو نوٹس لیگل نوٹس دے دوں گا. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جانب سے فوراً سے ایف آئی آر کروائی گئی، اور اگر ایک ایم پی اے موجودہ جس کے پاس اتنا پروٹوکول ہو اور مریم نواز صاحبہ کے قریب ہو اور اس کو کوئی دھمکی دے تو آپ کو پتہ ہے وہ خاموشی تو نہیں سنے گا نا، بات تو پھر بگڑے گی. نمبر 1. اور جو سب سے بڑا کویسچن پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اداکارہ مومنہ نے جو ہے وہ آخر وہ NCCI میں کیوں گئی. یعنی کہ اس کی جانب سے جبکہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کی جانب سے تھریٹ نہیں دیا گیا یا اس کی جانب سے جو ہے وہ معاملات نہیں کیے گئے تو پھر اداکارہ مومنہ کیوں گئی؟ کیونکہ وہ اسی ایف آئی آر کروائی ہے اس کے بہاف کے اوپر پھر معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑے ہیں. برکیف یہ ان کا موقف سامنے آیا کہ جناب ہمارا جو ہے وہ اس طرح اس کے ہونے والے شوہر ہیں ان کی جانب سے جو کال آئی ہے جہاں سے مزید معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہیں. اور اس کے بعد پھر اب یہ بھی جناب اپنے دفاع کے اندر جو ہے وہ جناب فارچونر، ہونڈا سیوک، کوئی پلاٹ اور جناب رائل ایکس گھڑی اور پتہ نہیں کروڑوں. آپ کو پتہ میاں علی شفاق نے اس حوالے سے کہا کہ جناب 5 کروڑ نہیں 5 کروڑ کا بھی کتے گنا بنتا ہے، یعنی کہ 15 کروڑ جا کر کے جو ہے وہ اس حوالے سے چیزیں بنتی ہیں. برکیف ان کا موقف بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب برکیف مزید تحقیقات آپ کو پتہ ہے NCCI میں چل رہی ہیں اور ان کو دوبارہ منگل والے دن آئی تھنک بلایا گیا ہے. اب اس کے اوپر ایک اور تجزیہ میں آپ کے سامنے چھوٹا سا رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک ایکٹیوسٹ اسد یار چودھری ہیں اور ایڈوکیٹ میاں داؤد آپ کو پتہ وہ بڑے بدتمیز قسم کے سابقہ صحافی بھی ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد جو ہے وہ نئی مصیبت میں پھنس جائیں گے. جو ثاقب چدر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو یہ تحائف دیے ہیں اس حوالے سے ان کو بعد میں یعنی کہ اس کا نقصان ہوگا کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے آیا جو اتنے انہوں نے گفٹس دیے، تحفے تحائف دیے، اور اپنے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس میں یہ اثاثے شو کروائے بھی ہیں یا نہیں کروائے. اور یہ جناب میری اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ FBR جو ہے وہ اس حوالے سے ایکٹیو ہو سکتی ہے جس کے بعد ان کو نقصان پہنچے گا. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں اداکارہ مومنہ اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیتی ہیں یا کیا مزید چیزیں ہیں، کیا تھریٹ جو ہے وہ جناب دیا جا رہا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے آج DG جو NCCI ہیں خرم صاحب ان کی جانب سے بھی بیان دیا گیا کہ کوئی مہینوں سالوں کیس نہیں چلے گا، یہ دنوں میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ آ جائے گا. تو دنوں کے اندر جو ہے وہ معاملات کلوز ہو جائیں گے. تو بہت زیادہ خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.